السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हमारा लेसन जो है सूरह बकरा का आयत नंबर 220 से शुरू होगा। इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी आयतें गुजर चुकी हैं, जो नए वर्ड्स हैं उसमें, उनको आप बाय हार्ट कर लें, याद कर लें इंशाल्लाह, ताकि हमारा जो कुरान को सीखना आसान हो जाए इंशाल्लाह। चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिद दुनिया, दुनिया में, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत, वल आखिरती, और आखिरत, वयस्सलूनका, और वो आपसे पूछते हैं, वयस्सलूनका, आपसे पूछते हैं, अन से, या बारे में, अल यतामा, यतीम की, यानी जमा है यतीम, अल यतामा, यतीम की बारे में। कुल, आप कह दें, कुल आप कह दें, इस्लाहुन, यानी इस्लाह, इस्लाहुन इस्लाह, लहुम उनकी, लहुम उनके, खैर यानी बेहतर, खैर बेहतर, वाइन और अगर, वाइन और अगर, तुखालितूहुम यानी मिला लो उनको, तुखालितूहुम मिला लो उनको, फ़इख्वानुकुम तो भाई तुम्हारे, फ़इख्वानुकुम अखू जो बोलते हैं, फ़इख्वानुकुम तुम भाई तुम्हारे, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, यअलमु जानता है, यअलमु जानता है, अल मुफसिदा यानी खराबी करने वाला या फसाद करने वाला, अल मुफसिदा खराबी करने वाला, मिन से, अल मुस्लिह यानी इस्लाह करने वाला, अल मुस्लिह यानी इस्लाह करने वाला, वलौ और अगर, वलौ और अगर, शाह चाहता, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, लअनतकुम यानी जरूर मुशक्कत में डालता तुमको, लअनतकुम जरूर मुशक्कत में डालता तुमको, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अजीजुन यानी गालिब, अजीजुन गालिब, हकीमुन यानी हिकमत वाला, हकीमुन हिकमत वाला। तो आयत नंबर 220 जो बात हो रही है, देखेंगे इसको दोबारा से। फिर दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत में, वयसलूनका अनिल यताम के वो आपसे पूछते हैं यतीम के बारे में, कुल इस्लाहुल लहुम खैर यानी इस्लाह जो है यह आपके लिए क्या है, ज्यादा बेहतर है, यानी इस्लाह जो है वो खैर है, बेहतर है। वाइन तुखालितूहुम और अगर तुम मिला लो उनको, फ़इख्वानुकुम तुम है तो क्या है, वो तुम्हारे भाई है। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदु मिनल मुस्लिह, अल्लाह अल्लाह अच्छी तरीके से जानता है खराबी करने वाले को किसे, इस्लाह करने वाले से, यानी अल्लाह को पहचान है कि कौन जो है फसाद फैला रहा है और कौन जो है इस्लाह करने वाला है। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें जरूर मुशक्कत में डाल देता। इन अल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह जो है गालिब और हिकमत वाला है। ये 220 आए थे। अगर हम पीछे जाएंगे जो इसके अंदर जो है यानी हिस्ट्री में कि क्या हुआ है, उससे हम आज के लिए देख लेते हैं। तो सुना होगा आपने, उसको तफसीर में मिल जाएगा आपको डिटेल्स इसके। तो यहाँ पर हम मेन ग्रामेटिकली और जो हम आज क्या इसमें से ले सकते हैं थोड़ा बहुत, उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। चला, तो दुनिया और आखिरा यानी आखिरत और दुनिया में जो है वो आपसे यानी एक सवाल हो रहा है यतीम के बारे में, कि अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि तुम इस्लाह कर लो, वो बेहतर है। यानी उनके बाद जो है, जो भी यतीम बच्चे हैं, अब ये ज्यादातर जो है उस वक्त में जंग इतनी होते कि बहुत सारे यतीम हो जाते थे जंगों की वजह से या कोई दूसरी वजह से भी, जो है दैट्स वर टू मच बिफोर। इफ यू सी आज के जमाने को लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत बेहतर है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, तो अगर तुम उनको मिला लो यानी साथ में रख लो तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी आज के लिए भी इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एन ऑर्फनेज या कोई ऐसा है, उनको लेके जाके यतीम खाने में छोड़ने के बदले जैसे हाँ मतलब मिला लो, अपने साथ रख लो, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो वल्ला यानी ये एक तुम्हारे क्या है वो कि उनके लिए एक एक जिंदगी, एक नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, ताकि उनके लिए आसान हो जाए। और ये और जैसे है ना, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, कि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन खराबी फैलाने वाला है, खराबी करने वाला है, और इस्लाह करने वाला कौन है। तो ये हमें चाहिए कि हर मामले में हम इस्लाह करने वाले बने, कि हम कहीं भी आए, थोड़ा बहुत जो है इधर कमी पेशी होती है, लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ा सब्र कर कर जहां तक हो सकता है हमें सब्र करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि यहाँ पर कि इस्लाह करना है, कि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वहां पर इस्लाह करना है। तो जैसे यहाँ कुल इस्लाहुल लहुम खैर, यानी यतीम के बारे में जाने कि इस्लाह करना है, यानी उनके लिए जोड़ना है, यानी रखे रहना, तो खाली जो मिला कर रखना है अपने यहाँ में। तो और वो बता रहा है कि वो क्या है, तुम्हारे भाई हैं। तो अगर लेके किसी को पाल भी लें
تو وہ بیٹا نہیں بن سکتا ہے. صحیح ہے. کیوں؟ ہمیں اگزامپل کلیئر ہے, ہسٹری ہم دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ پورا ان کو کیسے یعنی جسے پالا تھا ان کو وہ اپنا ان کا نام بھی نہیں دے سکے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ کبھی بھی ہم کسی کو رکھ رہے ہیں ساتھ میں بھی ان کو ملا کے رکھ سکتے ہیں, ہمیں ساتھ رکھنا وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے یہاں بتا رہا ہے اللہ کے اور اگر تو خالتوہم تم ملا لو ان کو تو اخوان فاخوان تمہارے بھائی ہیں, یعنی دین میں ہمارے مسلمان ہیں تو وہ بھائی ہیں ہمارے. اور اللہ جو ہے مفسد سے یعنی پہچانتا ہے یہاں پر کہ اصلاح کرنا ہے, یعنی زیادہ ہے کہ ہم رکھیں اس کو ساتھ میں رکھیں. اگر اسی پرٹیکولرلی ہم آیت سے ہی لیں اور اس یعنی جو پاسٹ کو نہیں دیکھیں گے تو بھی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے خود پالیں, یہاں کہ اس کو لے کے جا کے یتیم خانے میں چھوڑنے کے بجائے جتنا ہو سکتا ہے, جتنا استطاعت ہے کر سکنا, جتنا ہو سکتا ہے اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ امپلیمنٹ کریں. ایسی چھوٹی چھوٹی ہیں جو باتیں یعنی بہت بڑا اثر کرتی ہیں. لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں وہاں چھوڑ دیں گے, لیکن نہیں, تھوڑی قربانی ہماری, تھوڑی کوشش ہماری جو ہے ایک کی کسی کی زندگی بن سکتی ہے. یہ سب جو ہے حقوق العباد میں آتے ہیں, اس کے بڑے بڑے اجر ہیں. یعنی اس کا ہمیں کوئی اس کا ہمیں یہاں پر کوئی اس کا مطلب گنتی سے ہم نہیں بتا سکتے اس کو, لیکن اس کا اجر جو ہے بہت بڑا ہے. اور اللہ دیکھیں نیکسٹ آیت جو یہاں پر مین ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کیا مشقت میں ڈال دیتا. یعنی وہ ضرور مشقت میں, یعنی لا جو آ رہا ہے یہاں پر ضرور کے لیے ہے, لَأَعْنَتَكُمْ یعنی تمہیں مشقت میں ڈالتا. ان اللہ عزیز الحکیم یعنی بے شک اللہ جو ہے غالب اور حکمت والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر آسانی کریں, اصلاح کریں کسی بچوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کوئی بھی معاملے میں, تو اللہ ہمارے لیے جو ہے آسانی کر دے گا. اگر ہم کہیں فساد کر رہے ہیں, کہیں دشواری کر رہے ہیں کسی کی زندگی میں, تو وہ ہمارے لیے بھی کیا ہو جائے گی, دشواری ہو جائے گی. جیسے یہاں پر بتا رہا ہے کہ مشقت میں ڈال دیتا. تو اللہ ہمیں یعنی بے شک اللہ کیا ہے غالب اور حکمت والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کریں, فساد سے بچیں. ہر طریقے کا فساد, چھوٹا ہو بڑا ہو, گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو. یہ ضروری ہے کہ فساد کوئی اسٹیٹ لیول کا ہی کریں گے تو وہ بڑا نہیں, چھوٹا چھوٹا, یعنی ایک چھوٹے گھر کے اندر بھی یعنی ایک فیملی کے اندر بھی چھوٹا سا ہو رہا ہے, یا خاندان کے اندر بھی ہو رہا ہے, یہ بھی فساد تو فساد ہی ہے, خرابی تو خرابی ہے. چاہے وہ ایک انسان کے لیے خرابی ہو یا 10 انسان کے لیے, خرابی تو خرابی ہے. اصلاح کرنے والا کسی ایک کو یعنی جھگڑنے سے بچا لیا, ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا, ایک بھائی بہن کو بچھڑنے سے یا بھائی بھائی کو بچھڑنے سے بچا لیا, وہ اصلاح ہے. اللہ اصلاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون فسادی کون خرابی کرنے والا ہے, کون یعنی جو اصلاح کرنے والا. تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی چاہیے اصلاح کرنے والے, اور جہاں تک ہو سکتے ہیں ہم تھوڑے تھوڑے چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہماری زندگی میں انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لا تنکحو, نہ نکاح کرو, لا تنکحو یعنی نکاح جو ورڈ سیم ہے اردو بھی, لا نہیں, ٹھیک ہے نا. المشرکات یعنی جو ہے مونس کی طرف جا رہا ہے, کات جو ہے مشرکین. ہمیں فرسٹ لیسن سے جو ہم لوگ جو سٹارٹنگ 2-3 لیسنز میں جو سیکھے, مشرک اور یہ پلورل ہوگا, مشرکات جو ہم لوگ جو ہے پلورل یہاں سے مشرکہ اور مشرکات, یعنی ایک مشرکہ جو ہے ایک مشرک عورت, یا مشرکات جب آیا تھا بہت ساری مشرک ہوتے ہیں. تو یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں, مشرکات یعنی مشرک عورتیں, حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لائے, یؤمن وہ ایمان لائے, ولامتن اور البتہ لونڈی یعنی غلام, یعنی کہ کوئی سلیو ہے, کوئی یعنی نیچے, آج تو سلیو کا زمانہ نہیں ہے الحمدللہ, یعنی کوئی غریب ہے, بہت ہی غریب ہے, یعنی وہ کوئی کام کرنے ہیں, نیچے ہے ولامتن یعنی اور البتہ لونڈی, مؤمنتن مسلمان, خیرن یعنی بہتر ہے, خیرن یعنی بہتر ہے, من سے مشرکتن یعنی ایک مشرک عورت سے, مشرکتن جو ہے مشرک عورت سے, ولو اور اگرچہ اعجبتکم یعنی وہ بھلی لگے تمہیں, یعنی جو مشرک عورت جو ہے بہت ہی خوبصورت لگے یا بہت ہی بھلی لگے, ولا تنکحو اور نہ نکاح کرو, المشرکین یعنی مشرکوں سے, مشرک مرد سے, المشرکین یعنی مشرک مرد, حتی یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لائے, یؤمنو وہ ایمان لائے, والعبدن یعنی اور البتہ غلام, والعبدن اور البتہ غلام, مؤمن مسلمان, خیرن یعنی بہتر ہے, خیرن بہتر ہے, من سے مشرکن یعنی ایک مشرک مر سے, مشرکن جو مشرک مر سے, ولو اور اگرچہ کہ اعجبکم وہ بھلا لگے تمہیں, اچھا لگے, بہت ہی ہینڈسم لگے, اعجبکم وہ بھلا لگے, اولئک وہی لوگ, اولئک یہی لوگ, یدعون یعنی بلاتے ہیں, یدعون وہ پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, الی النار یعنی دوزخ کی طرف,
इला नार, दोज़ख की तरफ, वल्लाहु और अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह, यदउ बुलाता है, व यदउ बुलाता है, इलल जन्नति यानी जन्नत की तरफ, इलल जन्नति जन्नत की तरफ, वल मगफिरति और मगफिरत की तरफ और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही अपने हुक्म से, बिइज़्निही अपने हुक्म से, वयुबय्यिनु और वो वाज़ा करता है, बयान करता है, वयुबय्यिनु और वो वाज़ा करता है, आयातिही अपनी अहकाम, अपनी आयतें जो है, आयातिही उसके अपने अहकाम, लिन्नासी लोगों के लिए, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यतذक्करून नसीहत पकड़ें, यतذक्करून नसीहत पकड़ें। तो ये आयत देखिए इंपॉर्टेंट आयत है, आज के माहौल में भी हम देख सकते हैं इसको। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और ना तुम यानी यू डोंट मैरी, कभी तुम जो है निकाह नहीं करो किससे, मुशरिक औरतों से। यानी मुशरिक औरत कौन होते हैं, जो शिर्क करने वाली है, यानी जो गैर कौम के होते हैं, उनसे कभी नहीं निकाह करना। क्यों? यहाँ तक कि वो क्या करे, ईमान ला ले, वो ईमान वाली बन जाए, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान वाली बन जाए। वल अमतुम मुमिनतुन खैर, और अगरचे कि यानी और बता यानी एक गुलाम, एक निचले जो है ये गुलाम औरत, यानी एकदम जो लो इसमें है, वो औरत जो है यानी अगर ईमान वाली है तो वो बेहतर है किससे, बहुत पैसे वाली, बहुत ही मतलब खूबसूरत औरत है ये मुशरिक हो, तो उससे बेहतर क्या है, एक जो निचले लेवल के, यानी जो बहुत ही यानी गुलाम की लौंडी की बात हो रही है पर, कि गुलाम है या कोई बहुत ही स्लेव वर्कर है, वर्कर भी है जो बहुत ही कम इसमें है माली हालात में या जो देखने में, तो उसको यानी वो बेहतर है। यानी यहाँ पर हमें ये दी जा रही है कि कितना बड़ा है शिर्क जो है, ये कितना बड़ा गुनाह है, या उससे हमें कितना दूर रहना है। जैसे यहाँ पर जो आ रहा है कि वो खैर है, जैसे यहाँ पर लौंडी का एग्जांपल दिया, वो बेहतर है किसे, एक मुशरिक पैसे वाली एक अच्छी पढ़ी लिखी औरत से, एक जो गुलाम औरत जो है ईमान वाली, वो ज्यादा बेहतर है, खैरुम, ठीक है ना। तो ऐसे ही खैरुम मिन मुशरिकतिन, और उससे ऐसे ही जो है एक मुशरिक जो औरत है यानी उससे बेहतर है, क्या, ताकि उसकी कितने ही खूबसूरत हो, कितने ही भली लगे तुम्हें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, वैसा ही नेक्स्ट और आ रहा है कि वलाउ आजबतकुम, यानी कि वो कितनी भली लगे, मुशरिक जो है वो औरत कितनी खूबसूरत लगे, कितनी पैसे वाली है, कितनी पढ़ी लिखी है, वो उससे अच्छी कौन है, ये अमतुन जो है यहाँ पर लौंडी जो है या वर्क जो स्लेव है, वो ज्यादा बेटर है। वला तनकिहुल मुशरिकीन, और ना तुम निकाह करो मुशरिक मर्द से, ऐसे यही हुक्म है औरतों के लिए जैसे ही मर्दों के लिए, यानी एक औरत कोई भी मुशरिक मर्द से कि वो शादी ना करे, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान लाए। तो ये हमारे लिए यानी आज के माहौल में कोशिश जो चल रही है, हमें पता है आसपास, वल अबदु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, यानी और अगर शेके अलबत्ता गुलाम, यानी जो एकदम नीच, यानी बहुत ही कम, यानी वर्कर हो कैसा भी हो, वो ईमान वाला हो, मुसलमान हो, तो वो ज्यादा बेहतर है किससे, एक मुशरिक, चाहे वो कितना बड़ा पैसे वाला हो, हैंडसम है, उससे बेहतर कौन है, ये गुलाम। ये वो जो अबदुन जो यहाँ पर आ रहा है कि मुसलमान जो गुलाम हो, वो बेटर है। वला आजबकुम, कि तुम्हें कितना ही वो भला लगे, कितना ही वो हैंडसम लगे, कितना ही तुम्हें उसका यानी इल्म वाला जो भी हो, यानी एक जो मोमिन गुलाम ज्यादा बेहतर है, एक मुशरिक मर्द जो बहुत ही यानी इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत ही पैसे वाला होगा, जो भी हो, उससे बेटर कौन है, ये गुलाम जो है मुसलमान, वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? उलाइका यदउना इला अन्नार, क्योंकि यही हैं जो आग की तरफ, जहन्नम की तरफ, दोजख की तरफ ये बुलाते हैं, दावत देते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, जबकि अल्लाह जो है हमें बुलाता है, नहीं तो वो बुलाता है किसकी तरफ, जन्नत की तरफ, मगफिरत की तरफ, बख्शिश की तरफ, उसके अपने हुक्म से। वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और वो क्या करता है, वाज़ा करता है उसके अहकाम, उसके जितने भी अहकाम हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो वाज़ा करता है, बयान करता है लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब नसीहत हम कब पकड़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है। तो मौजूद तो हमें समझ में आ गया कि हमें शादी करना है तो एक मुसलमान औरत से करनी चाहिए, मर्द है, और अगर औरत है तो वो भी जो है एक मुसलमान मर्द से शादी करनी चाहिए। ये जो दूसरे जो यानी मुशरिक मुशरिक हैं, जो शिरक करने वाले हैं, जो गैर कौम हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे लिए हलाकत है, और ये पुकारेंगे, हमें लेके जाएंगे कहाँ पर, जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। अगर जहन्नम से बचना है तो इनसे भी हमें बचना है। यहाँ तक कर सकते हैं शादी अगर वो ईमान ला ले, चाहे वो मर्द हो या औरत हो मुशरिक, वो अगर ईमान ला लें तो ये अलग बात है, तो शादी कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। तो क्लियर हो गया आयत में ये। और यहाँ पर और अल्लाह ये बता रहा है कि
ہمیں یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ جو ہے واضح کرتا ہے اپنے احکام کو اس لیے کہ لوگ جو ہیں اسے نصیحت پکڑیں۔ اب نصیحت کب پکڑیں گے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے۔ تو چاہیے کہ ہم تھوڑا وقت دیں اس کلاس کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی پہ جو ہے امپلیمنٹ کریں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنے والی کتاب ہے، اس کو ہمیں، یہ عملی کتاب ہے تو ہمیں عمل میں لے کے آنا ہے۔ یعنی جتنی آیتیں جو پڑھ رہی ہیں، جتنا ہمارے اندر استطاعت، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسے عمل کریں انشاءاللہ۔ چلیں یہیں پر ہماری کلاس کو آج روکتے ہیں، اگلے کلاس میں ملیں گے۔ جب تک آپ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔